guys, Miguel Laban Sharat. Welcome back to my channel guys, Summer Mix Vlogs. Ayan. Our video for today guys is magluluto tayo ng kamote-Q. Ito yung ating kamote guys. Ayan, malalaking kamote. Tapos may oil tayo guys. At yung brown sugar. Ayan. Unang-una guys is balatan muna natin yung ating kamote. Ayan. Balatan muna natin guys ha. Tingnan nyo yung aking kamote guys. Ayan siya guys oh. Purple yung ating kamote guys. Ayan, balatan muna natin. Ayan siya guys oh. Yung ating kamote guys. Ayan. Purple. Guys, tapos na natin balatan yung ating kamote guys. Oh, ayan na siya guys. Ayan. Slice muna natin to guys. Ayan siya guys oh. Ayan. Violet. Ayan siya. Ayan guys, nahiwa na natin yung ating kamote guys. Ayan siya. Oh. Ayan. Simulan na natin guys. Lutuin na natin. Ayan. Magluluto na tayo guys. Ayan guys, may nilagay na tayong oil sa kawali guys. Ayan. Painitin lang natin guys ha. Ayan. Ayan guys, mainit na yung ating mantika. Maglagay tayo ng brown sugar guys para maano siya, matunaw bago natin ilunod yung ating kamote. Ayan. Ano lang natin guys, tunawin ating brown sugar. Ayan, hintayin lang natin guys na matunaw siya. Ayan guys, tunaw na yung ating brown sugar guys. Ilagay na natin yung ating kamote. Ayan. Haluin lang din guys para di masunog yung ating sugar. Ayan. Siya guys. Maganda yung ating kamote guys kasi color ano siya, purple yung ating kamote. Ayan. Ayan guys, malapit na siya maluto guys oh. Ano siya guys oh. Ayan. Konting ano na lang, luto na siya. Ayan na yung ating kamote-Q guys. Lagyan lang tayo ng guys, mag-add tayo ulit ng sugar sa ibabaw. Ayan, ganyan lang guys para ano siya, maganda tingnan. Ayan. At lalong sasarap. Tapos guys, baliktarin lang natin. Ayan. Ayan, guys. Ayan, luto na siya. Kunin na natin. Ayan siya. Ang ganda ng kulay niya guys. Ayan. Luto na ang ating kamote-Q. Ayan siya. Ayan. Ganda ng ano niya. Pagkaluto. Ayan siya guys. Ayan. Ng pagkaluto na guys. Ano lang natin. Ayan, ito na siya guys oh. Guys, continue lang guys kasi may natitira pa guys. Ayan. Lagay ulit tayo guys. Ayan. May ano pa, madami pa natira. Ano natin, lagay na natin lahat. Yun lang kasimple guys, continue lang. Ayan. Tayin lang din natin to na maluto siya guys.
guys, luto na din to guys. Ayan siya. Ayan, patayin na natin yung ating apoy guys. Ayan. Luto na. Kunin na natin guys. Ayan. Ganun lang kasimple magluto guys. Ayan. Ayan guys, luto na yung ating kamote Q guys. Ayan na siya guys. Ayan, maganda yung kulay guys kasi yung ating kamote is purple. Ayan siya guys. Ayan. Thank you for watching guys. God bless us all.